नमस्कार जय जगन्नाथ राति पाइले रज आमे बाहरिलु एबे हमर एकमात्र ननंद घर को चालू हमर एठी हम गुनगुन हाय कह दल टिके जोरे को हाय कह दियो बाय आमे रेडी हिलु जाउ छ मे एबे एठी सीमा रेखा पाठी रेडी तमे पर जाउ छ ननंद का घर कोन पई रज कारण आउ जने हमर एठी हमर सिलु राणी सी रेडी पर चलू एकमात्र ननंद आमर घर कईटी विष्णुपुर चलले तीन जन चश्मा पिंधिक चश्मा बना कि तीन जन चश्मा हाँ समस्त आखि खराब आपन जंगर लेट खराब मोर 2011 खराब तो चलू आमे बाटर कौन होची मत मस्ती कहि जिबा देखिबा ये चलन जिबा हां हाय कह दियो आधरे हाय कह आ जोश दे चलो आज हम ड्राइवर सीट रे संती हमर दिव्य ज्योति पानी ग्रही हाय कर दिडी हैप्पी कह दियो हैप्पी रज मुनी हैप्पी न्यू ईयर को हैप्पी कह दिडी केते और रज करी ये कल आज मटन टा के आज होना खाली हो मटन आसिलु मटन केबे हबो मटन काली काली कोन की बार काली शुक्रवार भल मार पड़छ काली टिकू खाए ने शुक्रवार टिकू तो से संतोष में व्रत ना टमाटर भी खाऊनी हैं मु खाए एठू डै जडी मिठा दे जी हां फोन पे कर दीजिए हां एठू नवा फ्रूट्स आंबो रज पानी रेट बढ़ी जो है हाँ आज बढ़ी जो काली बार रज रास्ता मन पूरा सुंदर रास्ता है पूरा आज जो गरम लो मा ओहो आहरी न्यूज कही आहरी गरम हम आहरी 3 दिन गरम आम गुनगुन जी फास्ट टाइम जाऊँ पीस में जाऊँ ना गुनगुन ये जूस टिको पीब ना नब ना कौन करियो आम सारे रेड हो गले जगह वेड हो गले एठू जीव बिस्किट मिक्सचर आउ जूस बैटर टे खाए ना भल लगे ये तरह खाऊची बिस्कुट कुकीज बिस्कुट हाँ ये लो जे खालो से ठीक खाऊची हाँ खाया देखो ना खास मैंने किटिया अंधार रास्ता भूली गलानी भाई सब दी भाई भौणी रास्ता भूली कौन कह रास्ता पाऊ ना आम ओहो ये छुआटा हाथ आम दिन बेलू बाहर कि पहुंची पारि ना देखू ठीक है आशा बसंतु से नहीं ठीक जगह पहुंचे देवे जगन्नाथ बंचे देले मामी ना भल अच्छ ना भाणजा टुका बाबल नणद गुटे नणद रज राति हाँ थाऊ जा बाबा बाबा ये सानू पिन्नू बा सानू भल अच्छु ना तो कौ क्लास तोर 9 छुट्टी खुलियो केबे हाँ ना बा गरम केमतिया गरम नहीं ये जो ये छोटा यही ना पिन्नू ये पिन्नू हे लो ये बापू बड़ा खानी बापू द्वितीय ए 9 क्लास नना ना के बछड़ की नना जानी परछत ना ये हम मामी नर 150 ये सान ये मझिया मो बड़ मझिया हाँ हैंड से अच्छा
ହେଇ ଆଉ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମର ମାଉସୀ। ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀ? ଟିକେ ଭଲ। ମାଉସୀ ମୋର ସେଇ ଅବସ୍ଥା, କଣ କରିବି? ହଁ ପରା। ଇଏ ଆମର ମାନି ମ୍ୟାଡାମ, ମାନେ ମାମିନର ସାନ ଯା। ମାନି କେମିତି ଅଛ ତମେ? ଏତେ ମୋଟା କାହିଁ ହେଲଣି? କଣ ହାଲ କଣ? ହଁ ଗାଁରେ ଟେକିକି ଖାଇଯାଅ ଖାଇଯାଅ। ବାବୁଲି ଦେଖି ଆମ ଜୟ ବାବୁ ରାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆଶା ହେଇଛି। 3ଟା ଭାଉଜ ଆସନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଧରିବ 2 ହାତ, ଜଣେ ଗୁଡ଼, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିକି ଡାକିକି ନେଇକି ଯିବା ହବ। ସିଲୁ ପାଇଁ ଆସିছে ସ୍ପେଶାଲ ଦହିବରା। ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଲୁଣ ବିଟ ନା ପ୍ଲେନ? ଜଗା ପାଇଁ ନିମିକି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚପ। ଖାଇଯା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଏଇଟା ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଦହିବରାଟା? ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି ଦହିବରା ଆପଣ? ନାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ। ଓହୋ ସେଇ ନାତି ରଜରେ ଖାଇବ ବୋଲି ଜେଜେମା ବନେଇଥିଲେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ହବନି ତାନେ। ଇଏ ତାର ଇଏ କଣ ଲୋ ଗୁନୁ? ଗୁନୁ ପାଇଛୁ ଗୁନୁ? ମାଉସୀ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଳୁଦମଟା। ରହିଲେ ବାଇ 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 ବାଇ। ଆମେ ନା ଖୁସି ନା 3 ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ଖୁସି। ମୋଦି ସରକାର ଗଢିଲା ଖୁସି ନା? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପହିଲି ରଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ହାପି ପହିଲି ରଜ। ହାପି ରଜ, ପହିଲି ରଜ। ତ ଆମ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମେ ସବୁ ରେଡି। କାଲି ରାତିରେ ଲେଟ୍ରେ ଫେଲୁ, ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହେଇନଥିଲା। ତ ଆଜି ପୁଣି ଏକାଥରେ ରଜ ସାରିକି ଏକାଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ହେଲା କି? ତ କାଲି ନଣନ୍ଦର ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆସିକି ଖାଇକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଶୋଇଥିଲୁ। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଆମର ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ଆମର ଆଜି ମଟନ୍ର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ମଟନ୍ ହେବ ଆଜି। ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡର ସିଝା ବସିଛି, ସୀମା ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତ ଯିବା ଡାଡ଼ି ଆମର ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଆମ ବାଡ଼ିର ପଣସ। ଡାଡ଼ି ବାଡ଼ି ପଣସ ନେବା, ତ ଡାଡ଼ି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଡାଡ଼ି ବାଡ଼ିରେ ପଣସ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପାଚିଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ଡାଡ଼ି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି। ସବୁ କାଟିଦିଅ, କାଟିଦିଅ, ଦିଆହବ। ଏଇଠି ଟିକୁ କହିଦିଅ ଥକି ସେ ପୁରା, କାହିଁକି ନା ଆମର ମଟରରେ ପାଣି ଉଠୁନଥିଲା, ତ 3 ଭାଇ ଲଗେଇକି ତାକୁ ସବୁ ପାଣି ଉଠା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକୁ ବାବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଆଜି ରଜରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ତମର? ଆଜି ମଟନ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ସେମିତି ରୋଷେଇ ହବ। ଆମ ଗୁନୁ ରେଡି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି। ଗୁନୁ ହାଇ କହିଦେଲୁ ଟିକେ। ସିଏ ତା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ପୁରା। ହଁ ନାଚି 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 ନାଚି। ରଜରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି ପଣସ। ପଣସ ମିଠା ନା? ଆଜି ନିଅ ଦେଖିଆ, ଆଜି ରଜରେ ପଣସ ଖାଆନ୍ତି। ବାଡ଼ି ପଣସ ଗୋଟେ ଖାଅ, ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଝାଳ କପଡ଼ା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଛଡ଼ା ଆମର। କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ କି ସକାଳୁ ପିଠା କରିଥିଲି, ଭଲ ହେଇଥିଲା। ପିଠାଟା ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା? ପିଠାର ଭିଡ଼ିଓଟା ପକା ହେଇନି। ଆମ୍ବ ଫେର ସରି ହେଇଛି। ଆଜି ରଜରେ ଗୋଟେ ପଣସ ଖାଆନ୍ତି, ପଣସ ଖାଅ ଗୋଟେ। ହ୍ୟାପି ରଜ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ମୁନମୁନ ଆସୁଛି ଏ ବ୍ଲଗରେ। ମୁନମୁନ ହ୍ୟାପି ରଜ ବଡ଼ମା ଏଣ୍ଡ ତୁମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଣ୍ଡ ଗୁନଗୁନ ଗୁନା କ'ଣ? ମୁନମୁନ ମୁନମୁନ ଗୁନଗୁନ। ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଖାଇଲେ ମୁନମୁନ ପିନ୍ଧିଲୁନି? ଏଇ ରଜ ବାଲା ଯେ ଏବେ ମଟନ ହେଇଯାଇଛି ରେଡି।
ବଢ଼ା ହେଉଛି ଆଉ यस बापू तर ये छोट पत्रटा ना ओके अच्छा हो हो कौन चलची गुन्नू खाली भात खाइब मोर जोटी गोटे मोर लास्ट को बसुची बसुची नना दौरान भात मटन डाडी खाइले ऊपर तो चलू गुन्नू भी बसची गुन्नू ये खाऊची सालाड मल 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 मज बापू केमती आउ ना मिले ना बढ़ा बढ़ी चलुची आउ मुनमुन हो बनुची चकुली डाडी केमती अच्छा तो छला मटन खिया एबे चलची कोल्ड ड्रिंक्स आयोजन मुन्ना किए बनी जेड़ा देखिया कि ना कुछ प्रोफेशनल हॉकी देखले हॉकी देख बाबा धन्यवाद आज आज बसी बा कोन धन नहीं छी आ उडे देखिया हे वे ये सीमा मैडम आज मटन के नहीं मटन टा आज बन जगा बाबू आ सिलू मैडम बन मटन बन तुमको काली तुम घर दे के आइले फिर आज कौन चली आस हाँ हाँ पापाली तुमको काली दे तुमको आसले तुमको सब मिठा आंब दे के आइले फिर आज कौन पलि जाए हाँ आइल आइल हाँ 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 ये मामी खाऊ चिंगुड़ी ये मटन चिंगुड़ी चिंगुड़ी पकोड़ा सिलु भाज कर सिलु भाज बन मटन झोल ये रसगुल्ला पिठा बापाली भल सिलु बन पकोड़ा आम बहुत मिस कर इच्छा ना दिन में मटन खाई आमको इच्छा ना भल कि काली पानी पी पड़ा था ये जई पु आस जई पु हैप्पी रज एकमात्र एकमात्र जई आसती स्पेशल होती रसगुल्ला छेनापोड़ चकुली इडली ये चटनी ये प्रॉन पकोड़ा ये भुगुनी ए हे पिठा पड़गला हाय 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 जा आज हूँ रज संक्रांति तो आज आम काली खाई खाई का पूरा ये पखाड़ आज पखाड़ हाँडी बसी पूरा तो सीमा आज तार विदाय रजनी से पलैब तो मनटा का दुख देखे आकु आबू एक दिन खाई देवाई हैं आज आम माछ भजा होमर फिरिकी माछ ये अच्छे फिरिकी माछ भजा चलती माछ चलती काली मटन खाई आज माछ ओहो ये अच्छे कलरा भजा ये आम बड़ी चूरा आई गुनुर आम सीटा चलती देखिए गुनु करुवा टे ये आम भणजा बाबू आज पलैबे ना आपण से खाऊँ पखाड़ माछ भजा बड़ी चूरा कला भजा डाडी भी खाऊ आगे आगे खाईदे अजा और नाती तापर आम बस खाइबा हाय पेट काढ़ी चलती ये आम अच्छी मामी नानी मामी नानी चल खाए चलो आज पलैब ना आमर रज सरीनी आहरी बाकी रहीगला तो सीमा जा सीमा आज गलानी तो कैनसल होगा ना नानी जीविनी तो आम चलू एवं लस्सी पीवाई लस्सी पीकी आम हूँ बुलाबुली कर माइंड फ्रेश आसवा मामी न पलानी से तो गला जो खाଇବା गुड़ा पुणी हजम हम कि नहीं निहाती निहाती तो दी थर आमर भुवनेश्वर जीवार प्लान कैंसल हो गलानी शोक सब आखि फुली पखाड़ खाई तो चलू लस्सी पीवा तो लस्सी पीकी आसवा पहुँची गलु पंजाबी लस्सी हाउस ये बाकी था रजरे सीमार फुलफिल हो गला
ସିଏ ପଳେଇବ କହୁଛି। ତାପରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ରଜରେ ନେଇଯିବେ ସେମାନେ। ଖୋଲା ଅଛି ନା? ହଁ ସବୁ ଖୋଲା। ହାଇ ହାଇ ବାଏ। ବାଇ କହିଦିଅ। ଟିକେ ଉମା କରିଦିଅ ଟିକେ ଉମା କରିଦିଅ ଏଇଠି ଉମା ଟିକେ କରିଦିଅ ଏଇ ଉମା କର। ଟିକେ ଉମା କରିଦିଅ। ବାବା ଲୋ ଆଉ ଟିକେ ନିଜ ହାତର। ତା ରଜ ତାର କାଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ କାଲି ନୂଆ ଡ୍ରେସ ରଜଟା ଖାଲି ତୁମରି ରଜ ଖାଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା। ମ୍ୟାଚିଂ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ପିନ୍ଧା ହେଇନି। ଓହୋ ନା ଆସିବେ ଅର୍ଡର ପଡିଛି ଅଛି ଅର୍ଡର ପଡିଛି। ଏତେ ଖରା ଗରମ ହେଇଛି ଆମ କାର ବାହାରିଲାଣି ଟିକୁ ଆମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପିଇଦବା ଲସି କର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦେଖିଆ ପିଉଛି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଗୁନୁ ଦେଖିଆ। ବାସ୍ ବାସ୍ ସବୁ ତ ପିଲା ସେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଚାଲୁ 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 ହଁ ଦେଖିଆ ଗୁନୁ। ମଜା ପାଇଛି ଝିଅ। ଆଜି ହଉଛି ରଜର ଶେଷ ରଜ। ତ ଆଜି ଆମର ଦିଅର ସାର୍ ଯୋଉ ମଝିଆ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜ ହାତରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ସେ ଜୀବନ ଆଜି ଆମର ଜଗା ବାବୁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ। ଆଜି ହବାର ଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ବଟ୍ ଲେକିନ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇ ଆସିଗଲେ ଆମର ମଝିଆ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ଆମ ସାନ ହିରୋଇନ୍ ଏଠି ହେଇଛି ଆମ ୟୁନିଫର୍ମ ଏକା ଅଛି ସେ ପିନ୍ଧିନି ସେଟା ରଜର ଡ୍ରେସ୍ ହାଉସ୍ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଥରେ ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଛି। ସିଏ ଏଇଠି ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ଥରେ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ନାଇଟି ପାଇଁ ହେଲା ଝଗଡା କଣ କରାଯିବ କରୁଥିବ କାହାର କଣ ଝଗଡା ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି ଆଉ ତ ଆଜି ଶେଷ ରଜ ଆଜି ବିଦା ହେଇଯିବ ଆଜି ପୁରା ଠିକ ସୀମା ପଳେଇବ ଆଜି ତାର ଚିକେନ ଚିକେନ ଖାଇକି ଆଜି ଚିକେନ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ମା ତ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଘର ଥର ମାଲୋ ଏଇଠି ଚାଲିଛି କାକା ପୁତୁରାଙ୍କର ଗେମ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଟିକୁ ଆଜି ତମେ ବିଦାୟ ନା ଆଜି ବି ରହିବ? ମୋହ କି ସବୁ ଏତେ ଲୋଭି ନେବେ ଖାଇବ ବୋଲି ପଡିକି ରହିଛ ଏଠି ହେବେ ଟିକୁ ଆସିବେ ନା ଅଫିସ ଯିବ ଖାଇବ ବୋଲି ପଡିକି ରହିଛ ଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇ ଗୁନଗୁନ ହାଇ କର ଟିକେ ହାତ ହାଇ ହାତ ଲାଗି ଟିକେ ହାତ ଲାଗି ହାଇ କର। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଖାଇଲ ପହିଲି ରଜରେ ଖାଇଲ ହଉଛି ଆମର ମଟନ କାଲି ଖାଇଲ ଫିରିକି ଆଜି ଦେଶୀ ଜିନ କାଲି କଙ୍କଡା ଖାଇଯିବ ଏଥ ରଜର ପାନ ଖାଣ ଦିଅ ଏଇ ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଖାଇଦେ ଗୋଟେ ଏ କି ସିଙ୍ଗାପୁର ନା ତ କି କଦଳୀ ଏଟା ଏ ଦେଶୀ ନା ତମ ବାଡି କଦଳୀ ତମ ବାଡି କଦଳୀ ହଁ ଚିପା ଛାଡି ଖାଇବୁ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦବୁନି ଗାଧିକି ଆସିକି କଦଳୀ ଖାଉଛୁ ଲୋ ଏକୁଟେ ଦେ ଗୁନୁ ଦେ ଗୋଟେ ସେ ବସିଲା ବିଚରାଟା ଆଇଲା ଏ ନା ତମ ବାଡି କଦଳୀ ମଞ୍ଜି ମଞ୍ଜ
ଡାଡି ଚିକେନ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ବାପୁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖାଇବାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ତାର ତାର ସିଝା ଖାଦ୍ୟଟା ଚାଲିଛି ତାର ତା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଆଇ ତା ନାନୀ ପଇଲାଣି ବାସ୍ মন ভালো হয়েছে মাউস ফার্স্ট মাউসি থাক থাক বুড়াটাই হ্যাঁ 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 বিদায় সব চাললে आता कोण आज मुनमुन भी जाऊची बीबीएस सर भवन सर बापू सुईजी ए बापू सुईजी ओहो आउ जाई कि चिट्ठी दबो हला फोन टे करिवो मेसेज दबो मु पारा गोडरे चिट्ठी लिखि पठे हो धन्यवाद जा नानी तो सांगे पळे आसियो हला धर जिबा 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 बाय 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 जा नानी जाउछि जा जा नानी जाउछि ए गुनु बाय 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 करो टिके बाय जा जा बाय बाय कांदिवनी कांचो गे मालो आगु इंटरेस्टिंग ब्लॉग सो आसियो हां स्टे ट्यून ओ कहि दे टिके हां आज विदाय जाने ना ताबरे सर आगु गावरी ना आज केते मिस करू को बालेश्वर को अनेक आउ आउडे सेइडा खाई हांती रोइगला ओ एजुले ओ जा मु पठा देबी जा चलो बाय बाय पार्सल आलू सुक्तो खाई आलू हो जा बाय बाय